হেলমেট শুধু আইন নয়, জীবন বাঁচানোর ঢাল। রায়গঞ্জে বাড়ছে সচেতনতা, বাড়ছে হেলমেটের চাহিদা। দোচাকার গাড়ি চালানোর সময় হেলমেট পরা এখন আর শুধু আইনের বাধ্যবাধকতা নয়, বরং নিজের ওর পরিবারের নিরাপত্তার অন্যতম প্রধান শর্ত। সম্প্রতি কড়া প্রশাসনিক নজরদারি ও সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে রায়গঞ্জ শহরেও বাড়তে শুরু করেছে হেলমেট ব্যবহারের প্রবণতা। আর সেই আবহেই রায়গঞ্জের কর্ণজোড়া এলাকায় রাস্তার ধারে হেলমেট বিক্রি করতে দেখা গেল উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা এক যুবক বিক্রেতা সৌরভকে। সৌরভ জানান, মানুষ এখন আগের থেকে অনেক বেশি হেলমেট কিনছে। সবাই বুঝতে পারছেন একটা ভালো হেলমেট দুর্ঘটনার সময় জীবন বাঁচাতে পারে। রাস্তার ধারে বসেই সাধারণ মানুষের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে হেলমেট পৌঁছে দিচ্ছেন তিনি। এক অর্থে শুধুমাত্র ব্যবসা নয়, পথ নিরাপত্তা সচেতনতার কাজও করছেন এই ভিন রাজ্যের যুবক। বিশেষজ্ঞদের মতে বাইক দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় মাথায় আঘাত লাগার কারণে। এটি মানসম্পন্ন হেলমেট সেই মারাত্মক আঘাতের ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে দেয়। উন্নত দেশে বহু বছর আগে হেলমেট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া ছিল পৃথিবীর প্রথম দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যারা বুঝেছিল হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো কতটা বিপজ্জনক। এমনকি ফিনল্যান্ডে সাইকেল চালানোর ক্ষেত্রেও হেলমেট ব্যবহারে জোর দেওয়া হয়। ভারতেও 1988 সালে মোটর ভেহিকলস অ্যাক্ট অনুযায়ী হেলমেট বাধ্যতামূলক করা হলেও দীর্ঘদিন ধরে অনেক মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব ছিল, ফলে দুর্ঘটনা মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ বেড়েছে। বর্তমানে প্রশাসনের কড়া অবস্থান ও পুলিশের নিয়মিত নজরদারির ফলে পরিস্থিতির বদল ঘটতে শুরু করেছে। রায়গঞ্জেও এখন অনেক বেশি সংখ্যায় হেলমেট পরে বাইক চালাতে দেখা যাচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বিশেষ করে যুব সমাজের মধ্যে সচেতনতা কিছুটা বাড়ছে বলেই মত স্থানীয়দের, কারণ একটি ছোট ভুল বা অসাবধানতা মুহূর্তের মধ্যে একটি পরিবারকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারে। सौरभ आज़ाद है और हमारा घर यूपी है। क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पर हम हेलमेट बिक्री करते हैं। कितना सेल हो रहा है पर डे हो जाता है भाई 5, 6, 7 खाने पीने के लिए मिल जाता है। सचिन कितना दाम है आपका? जी हेलमेट 600 का है, 700 का है, और भी महंगा लीजिएगा 900 का भी है, 1500 का भी है। हेलमेट क्या क्या काम करता है? हेलमेट भाई आपका चेहरा बचाता है। पहली बात तो आपका सर सुरक्षित रहेगा। अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आप सुरक्षित रहोगे। उसके बाद पुलिस लोग आपका चालान नहीं काट सकते। चिल्ड्रन हेलमेट है आपके पास? नहीं, चिल्ड्रन हेलमेट नहीं है, बस सिर्फ मेंस हेलमेट है हमारे पास। मेंस है, गर्ल है। वुमेन हेलमेट? हाँ, वुमेन भी है। कितनी साल से हम आप एक काम कर रहे हैं? जी हमारा ये हो गया 2 साल से। और कहाँ पे आप जाते हैं? जी हम बंगाल रहते हैं, बिहार रहते हैं, आसाम में भी जाते हैं, झारखंड में भी जाते हैं। और आपका घर कहाँ पे है? घर हमारा यूपी गोंडा जिला। भाई कितना दिन बाद में जो दिन आ रहा है उसका हेलमेट सेल भी बेची हो रहा है ना? नहीं, पहले हमारा होता था 4-5 होता था, 6-7 होने लगा है बस। अभी कितना होता है? अभी 6-7 हो जाता है। खाने पीने के लिए मिल जाता है भाई। इतने धूप में बैठते हैं, इतना मेहनत करते हैं। पश्चिम बंगाल में नया सरकार आया हाँ। और आइन कानून जोरदार हो रहा है, इसीलिए कि ज़्यादा बिक रहा है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमारा 1-2 का फर्क पड़ा हुआ है बस, और उससे कोई नहीं मतलब है हमें।